So, how does he himself know when it's really going to rain? What does he look for? Hulle vra of jy weet hoe weet jy wanneer dit kom dit nou reën? Is hierdie wolkies vandag, dis nou nie reënwolkies. Hoe weet jy wanneer kom dit reën? Nee, kijk, voordien met die gehoormerken maar nou alles kijk, nou sien meer die tijd soos ons waar die reën. Maar alles gewoonlik as die ooste wind waai daar. Daar die reën door die pad. Daar reën dit. En daar van was steek maar nou op en daar kom reën in. Maar nou sien ek maar daar die bedryf het maar al kanten nou. Jy weet nie meer waar kan met jy van kyk. Maar nou die dag vir man gesê. Dit is groot geworden alles is van 11 uur af opsteek. Ja. Je weet van 2, 3 uur af reën tijd. En nou reën dit niet meer. Ik vind het begin nou niet nacht begin reën. Ik weet niet, die herald is zeker maar, ik weet niet hoe dat nou zijn. Omgekracht. Maar ze kunnen maar anders gedraaid worden. Als je meer hij deed nog alles met palen, geen paal trouwens. Niet, als we begonnen met jou, oosten van wijk. Dat was alle gewerkt en hij goed is oorlog gewerkt van wat meer. Skraap donkies. Werken nog ja, dan maar nog alle werken ja, dan maar nog harten aan de roeiman. Om je losgrond op te krijgen, want het reën dan. Hij zei dat reën dan, maar je weet het reën. Maar als die oosten van wat een wijk, hij waai hem mee. No, he says, you know, it used to be the wind from the east, and it also used to be if the clouds actually gather at about 11, then you would know it rains at about 2 or 3 in the afternoon. But nowadays it comes at night time, so the world is totally upside down. It doesn't work like that anymore. But he also talked about, he knew this when he was doing the scrap donkeys. So can I ask about the scrap donkeys? Wat soort werk was hierdie scrap donkeys? Nou dis die donkie wat jy gebruik het om te skrap agterna, nê? Ja, kijk, dit van mijn donkies voor die skraper aan. Ja, en nou wat is op pad te voor mij toe. En dat is een tegen geweest. Alles is een tegen. Tegen worden, dan vat je die touw voor en dan leeg je. En was het om pad te maken of was het om te ploeg? Ploeg, wallen maken. Je moet wat nog een wal maken die je kan van jouw land maken. Oh ja. Om de ploeg. Ja. Goed, nou weet ik. Ik kan vandaag nog lezen waar oorlog al wallen gemaakt van hier en dat eet ik dan nog. Ja. Yeah, no, it was especially to make contours, so he can even today still show us which ones he made for the donkeys. It's literally that you have a kind of a plow or a scraper behind them, and it was to do the donkeys, yeah. And have you heard, I mean, some people around here have told me that there's ways you can make it rain. For example, some people here told me that if you bury a tortoise, then upside down, then you can create rain. Have you heard about that? Hy sê, party mense hier het vir hom vertel, 'n mens kan reën maak, soos as jy byvoorbeeld 'n skilpad onderste bo begrawe en dan kom die reën. Ja, hij heeft alles zo gezegd, maar ik weet niet met mij. He said, no, they... Ik was ook al kind geweest, dan werk het. Want met een begraven, maar een verdiende, nee, dat is gereend. Ja. Ik weet niet, ik heb het ja, begraven. Ik kan geweest was zo, maar gewoon een loosmas geweest was. Toen niet goed erin. Ja. Maar ik weet niet. No, he said he heard the story and they sometimes tried it, but it didn't rain afterwards. So maybe they didn't know how to turn it around or so. No, he says he knows about it, but it doesn't work. So sometimes depending on where you are in Africa, they can look at the stars and they can watch the way that the stars dance to tell you if it's going to rain the next day or not. Sy sê party plekke in Afrika, want sy was al in ander plekke hier in Afrika. Kyk die mense vir die sterre en dan sê hulle dit, mens kyk hoe dans die sterre, dan weet jy of het volgende dag gaan reën. Maar jy ken hom nie. He's heard of that, haven't heard of that. Yeah. Al wat ik weet, wat als het weer beginnen werken, moet je die maand opletten. Die maand komt zo uit, als het blij. Ja. Dan maar raak wat nog weg, dan kom je een nieuwe maand. Ja.
Nou as hy so lê, Ja. Ja. dan skep hy dat gooi nie. Ja, ek hoor Maar as dit hy ook. as hy begin so op sy punt staan, dan kan in die noorde kan dan jy weet dat die reën nie ver nie. Ja. Daarheen ding. Ja, ek ken ook daai. Ja. Ja. No, he says that the only thing he knows is that when it is the moon that looks like this, it means that it's like a holder, water holder, can't rain. But the moment it starts, either it turns or the other way around, it can actually rain. It's the same in the north as well, that there's a culture that every time they look at how, when you see the crescent, if it's tilted this way, Yeah. or if it's tilted this way or sideways, then they know which month it's going to rain. It's the same far in the north, in Nigeria. Ja. So baie ver op noord sê hy weet ook as hy nou begin tilt, want hy lê mos nog nie altyd net so Ja, so nee, nie, ver- partykeer ja. het hy 'n punt. Dit En dan hy sê afhangende van die punt, dan kan hy selfs vir jou sê watter maand gaan dit reën. Jy ken nie hom nie. And there, are there any animals or birds or like lizards that, by watching how they behave, you can know if it's going to rain? Ja, so dis wat hy ook al weet as mens. Hy sê party goed dan kan jy of die voëls kyk of jy kan na die geitjies kyk en dan weet jy ook hoe hulle nou hulle gedra of dit gaan reën of nie. Nee, die weet ek maar ek weet dat jy as 'n slang uittrek uit die ligtes uit. Rand dat toe dan maar jy weet dat hy nie op ver nie. Ja. Want hy lyk die trek al die woord plekke toe. Ja. Die ligtes uit. Nou, only about Of snakes. ook al manner die nou so op bos sit. Sit ek in die noorde kant en dan kan jy weet. Die reën is ook nie. Kogelmanner op die noorde kant. Ja, dit is so. As jy so op die bos dan sit jy baie keer so in die noorde kant dan kyk jy maar hier so in. Hy ook weet hy verwag ook reën. And so there's two. The one is snakes that go out to the higher places, and the other one is a kogelmander, which is a kind of a It's a lizard. It's an agama. lizard, Yes. yes. And that kogelmander sits on the north side of a bush, and he looks towards. He's looking for the rain. You can see the rain. It has like a blue throat or something. Ah. Yeah. And how do you know that it's anticipating the rain? The kochel, this It's when lizard. it sits on the bush and it Yeah, looks towards the north. Yeah, could you ask him? To get more details. Oh, goed, hy sê hy wil mooi weet hoe weet jy nou van die bloukop kogelmander, nee? Kogelmander, ja. Ja, hy sê nie hy wil nou mooi weet hoe weet jy hy sit nie net sommer nie. Hoe Wie kyk, hy sê baie keer sit hulle met sommer man. As dit sommer so sê. Daar sê hy nou wel, daar sit hy die kant en daar sit hy die kant, maar ek het gesien my groot mense het hom sê. Vandag het ek dat gesien ook. My pa gesê dis kogelmander so in bos. sit En hy hy sê stil? dat kyk jy so in die noorde kant maar jy weet die reën is nie ver nie, maar dis sommer so. Kyk, hy sê my oorlog, as hy op paal, dan sit die dinge maar daar het hy nie enig rigting nie. As hy rigting is in die noorde kant, Ja. dan kan jy weet hy. So it's when he doesn't have direction because he sits everywhere, then no rain. But if he sits quietly looking at the north. Yeah. You know